गव्हर्नरा कडेन आमी अपॉइंटमेंट मागला आता की तांकां आमी फॅक्सय केला आनी मेलय केल्ले आहा. तेचेर आमी जेन्ना सद्याच्या सिच्युएशना प्रमाणे कितें नाका नाका जाल्लें आयकूं येता आनी असल्या टायमाक हें जावपा नाका कितें बाबा राष्ट्रपती म्हणजे प्रेसिडेंट रूल लायलो सस्पेन्शन एनिमेशन किंवा हावस डिजॉल्व असलें कितें नाका जाल्लें गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेवपाक जायना. अशें कितें गव्हर्नमेंटाच्या वतीन जर प्रपोजल येयलो जाल्यार तें तुवें एक्सेप्ट करनाका आनी एज अ सिंगल लार्जस्ट पार्टी काँग्रेस तुमी आमकां एक संदी दिवची अशें कितें जर गव्हर्नमेंटाची आयडिया असली जाल्यार ह्या सरकाराचे जे पास्ट एक्सपिरियन्स जर पळयत तेच्या पयलीं आमी केला सरकार पडटा बिडटा म्हणून कळत किंवा आनी कितें जायत जाल्यार ते रोखडेच डिजॉल्व करपाक सोदतात. अशें जर कितें आसत जाल्यार तांकां डिजॉल्व करपाक मान्यता दिवची न्हू ना म्हणटकीर हे गव्हर्नमेंटाचे हेच्या पयलीं सुद्दां अशें घडलेलें आहा. गव्हर्नमेंट जर पडटा म्हणून किंवा हें जावपाची पॉसिबिलिटी आसता जाल्यार हावस डिजॉल्व करप किंवा सस्पेन्शन एनिमेशन कित्याक करपाक शकता. ताका लागून असो जर प्रपोजल म्हणजे असले जर तेंच्या जर तकल्या कितें आसत गव्हर्नमेंटाच्या जाल्यार ती मान्यता दिवची न्हू अशें आमी मॅडमी कडेन आमी रिक्वेस्ट केल्या. आनी त्याच आदाराचेर आमकां डिस्कस करपा खातीर आमी म्हणजे हांव मागीर पार्टी प्रेसिडेंट आमचे सिनियर मेंबर आनी बाकीचे सिनियर मेंबर आनी लिगल सेल कालूस पेरेरा खलाबा हांकां हेंचेर आमकां डिस्कस करपा खातीर थोडो टायम दिवचो. सविस्तर जे आमी कळ्ळें न्हू प्रेझेंट पॉलिटिकल सिनेरियो जे कितें चल्ला न्हू तेजेर डिस्कस करपा खातीर आमकां अपॉइंटमेंट दिवचो अशें आमी रिक्वेस्ट केल्या. सो लेटर तुमी ऑलरेडी फॅक्स केला ओ धाडला? फॅक्सय केला आनी मेलय केला. करेक्ट. सो तुमकां कन्फर्मेशन कितें येयला अपॉइंटमेंट टायमीचो बा? आमकां फॅक्स आनी मेल पावला म्हणून हें कन्फर्मेशन येयला पूण अजूनय आमकां टायम दिलो ना. तेजो तेंच्या एडीसीन आमकां हें केल्लें आहा की मॅडमी कडेन उलयता आनी कळयता. बरें.